شخصی که میخوان بلیت خریداری کنن مرحمت برادرها این اویاکاسه بهره شما بلیت های ارزان نظر به دیگر اویاکاسه ها سروغه شهر مسکو مترو لیبلینو و شخصی که در دیگر область های روسیه قرار دارند میتوانند به این نمره زنگ زده و بلیت خود را خریداری کنند. شخصی که دکومنتاشون برادرها پره نیستند یا اینکه یگان پرابلم با دکومنت دارند به همین برادر زنگ بزنید. این برادر همه کار شما را حل میکنه. اویاکاسه باوری برادرها ما خدمت همین برادر بلیت خریدم. شما را میتونید با نرخ دسترس از این برادر بلیت خود را خریداری کنید. میتونید زنگ زنید. سلام امین جان و سلام به همه پسپشکای کانال بمینت. ما کانال داریم با نام هموطن، یعنی خرید و فروش خانه، زمین و ماشین ها. اگر خواهید که از نرخ‌ونوارهای خانه، زمین و ماشین ها آگاه باشید و یا که مال خود را به سودا گذارید، پس ما شما را انتظاریم. سلطه کانال در تگ ویدیو و در کامنتاریا. برای گذشتن گرانیت از مسکو تا قزاقستان کمپانی ما برای شما را برده ساق سلامت و میارن ماشین‌های زمانوی دارای وای فای بیپل. خوبی کمپانی در است که شما را برای گرفتن حجت‌ها هم کمک میکنه. شخصی که اینا این کانال ببینید گپ زنم 500 روبل سکیتکا نمرش در روی اکران حتما زنگ زنید. سلام علیکم برادرها، подписчикای کانال و شخصانی که باری اول کانال ما را تماشا میکنند. حتما برادرها подписаться کنین در کانال و زنگوله کانال را بجقین که تا اینکه از ویدیوی برآمدگی ما شما با خبر باشین. پیش ویدیو سر کردم برادرها همه کسایی لایک میجقیم و میشنیم ویدیو تا آخرش تماشا میکنیم. شخصانی که ماشین فروشی دارن میتوانند با طریق وایبر واتساپ به همین نمرهایی که در روی اکران بوده شما میتوانیم به ما روان کنیم و در ویدیو آینده حتما میگذاریم. میریم ویدیو تماشا میکنیم و لایک بگیره فراموش نمیکنیم برادرها. مرحمت بسیار برادرها خواستند که تنگین با نوار بگیریم. این مرحمت تنگین فروشی در صورت خوب قرار دارد. گاز بنزین حجتاش 1 ساله پولیکس کامینکا و اپشکای نو موتور خدوای 100% میگیری. فقط کار میکنی، زدگی عموما نداره برادرها. نرخش باشد 14000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 918 93 09 70 نمره تاجیکستان میتوانین زنگ زنیم برادرها. یک چند برادرها خواستن که وزن 2115 را به نوار بگیریم. این مرحمت وزن 2115 سالی برارشش 2005 سال موتور 1.6 کاروبکا مکانیک بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشد 19000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 987 43 23 33 نمره تاجیکستان. شخصایی که خرید دارند میتوانند زنگ زنند برادرها. یک چند برادرها خواهش کردند که وزن 2112 را به نوار بگیریم. این مرحمت سالی برارشش 2006 سال موتور 1.6 کاروبکا مکانیک بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشد 9500 سومانی. کمتر کمبودی داره برادرها. نمرش برای زنگ زدن +992 909 93 00 50 نمره تاجیکستان. شخصایی که خرید دارند میتوانند زنگ زنند برادرها. از همه برادرها خواهش در کانال подписаться کنین، در ویدیو لایک مونین و ویدیو تا آخرش تماشا میکنین برادرها. این قدر دستگیری کنین برادرها، ما هم دستگیری شما میشیم. تنگین فروشی سالی برارشش 2006 سال موتور 1.1 کاروبکا مکانیک بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشد 16500 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 920 04 99 نمره تاجیکستان. شخصایی که خرید دارند میتوانند زنگ زنند برادرها. حتما در کانال подписаться کنین، در ویدیو لایک مونین و ویدیو تا آخرش تماشا کنین برادرها.
якчанд бародаро хостанд ки Daewoo Matiz ба навор бигирем. ина марҳамат Daewoo Matiz соли бароришаш 2000 сол, мотори 1.3, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 19000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 01 41 31. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Хаҷибек соли бароришаш 1996, мотори 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Бохтар дар Қурғантепа қарор дорад. нархш бошад бародаро 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +990 987 33 64 04. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ба хоҳиши якчанд бародаро хостанд ки Opel Dutty-ро ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Dutty соли бароришаш 2000 сол, мотори 1.8, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 36000 сомонӣ. танировкаш навай, документош навай, газ, бензин. нархш бошад бародаро 36000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 501 01 64 64. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. якчанд бародаро хостанд ки Opel Caravan ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Caravan соли бароришаш 1998, мотори 1.6, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 905 88 08 88. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки доранд метавонанд занг зананд бародаро. мошини фурӯшии Hyundai Sonata соли бароришаш 2003 сол, мотор D, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархш бошад 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 989 77 00. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ба хоҳиши якчанд бародаро ина марҳамат Opel Astra-J соли бароришаш 1999, мотори 1.6, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 78 30. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Toyota Cresta соли бароришаш 1998, мотор D, коробка автомат, газ, бензин. мошин дар шаҳри Бохтар яъне Қурғантепа қарор дорад. нархш бошад 18000 сомонӣ. мошин 100% бетариф бенмега пешибине бо мошина кредит дода намешавад. нархш бошад 18000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 938 65 55 64. номерои Тоҷикистонанд. метавонед занг занед. Opel Dutty соли бароришаш 1999, мотори 1.6, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 7 моҳа ҳуҷҷат, газ, бензин, объёмния. нархш бошад бародаро 27000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 901 00 10 83. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Mercedes-Benz соли бароришаш 1999, мотор D, коробка механик, газ, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 915 33 96 69. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед. Opel Vectra фурӯшӣ соли бароришаш бошад бародаро 2003 сол,
мотор ДВД, коробка автомат, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад бародарон. нархш бошад 35000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 917 60 69 69. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг занед. ҳатман дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва моро дастгирӣ кунед ва видеоро поделитсия кунед дар имо, вайбер, ватсап, то ин ки кори мо пеш рава ва ҳар рӯз видеои нав ба нав бари шумо пешкаш кунем бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо BMW-ро ба навор бигирем. марҳамат бародаро, сухани шуморо дар замин намондем. BMW фурӯшии соли бароришаш 2000 сол, мотор D, коробка автомат, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. дар ҳолати хуби техникия 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. нархш бошад 50000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 35 35 47. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. марҳамат бародаро, Toyota Corolla фурӯшии соли бароришаш 2011 сол, мотор 1.8, коробка автомат, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш бошад 110000 сомонӣ. мошин американка вагонай. номерош барои занг задан +992 907 06 22 95. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. бисёри бародаро хоҳиш карданд ки Lada Priora-ро ба навор бигирем. ина марҳамат. Lada Priora соли бароришаш 2011 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 36 44 44. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. BMW фурӯшии соли бароришаш 2004 сол, мотор DV5, коробка автомат, бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш бошад 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 909 22 71 17. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг зананд. дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видео поделитсия кунед дар имо, вайбер, ватсап, то ин ки кори мо пеш рава ва ҳар рӯз видеои нав ба нав бари шумо пешкаш кунем бародаро.